Mutu andra ka mutu na tatu mai kor na kau kila ni lebu i pinakata tiko meronga na video na kau kila na mada sa kor sa dona toso sa lebu sa dana rau sa sueli tiko sa sueli kila sa na dandu mbeka na mukor mada kana bebe do mbeka tu na lima na undulu kila vi kenta tu kasingi ni singa tambu yasa do ngana wana na no vea kutu mai vigenda na ngauna sa ratu ramurici susa ledo untuk nabunuan rabu isinga ngai tuno susu mendrapale suile suna tamata mendrale me khana bakani mina me andra tisipil mendrapakani kan ngai kan do tisipil ndo ngana turbuka ichigo vai bi the name bul menrai batanaika ngai ko tisun sa ka tu basa sa tiru me vinda matai mandenere tunin ramundambe a limusanga hulu ginandon rau na gluna ngai daga na ngona ndei sa organize ke I mini rau ni daga na gluna ndei busuta tunga every time God before he performs a miracle he needs us to be organized to be in groups we gente mini va vitalia na nona vika vivi na gluna so na ngauna I mess up tu ngane loko beletanga in the minute mendanga ni organize na tiki na uwe ko me weekend na kana gor sare rang itu na sa gor rasa kan gor rasa ndam ran gege o tisu we kan tu na tisi pele mutu lokatu toro na basket mutu babun kata mai na bo ni na leftover na vaga na nunga I chiku na ngono sa gor megendo ke mindan I chinigaro ng basket I bunga menra ngai hota na tisepil na mbula ni vilutahi leva manda menra va hana rau manda na murchiko kada to ne va ngai vonda ngai songo na vat avendo ner me dona lesion levu chigi menda ngaro na vovo ni lala chisui your miracles it's in the crumbs that you always just throw it away. Your miracles in it. Nakalui tu na nga weekenda. Na namutu mutu lenga tigina na ke mutu ner gorga na ngonre saka na gorga na leni bonua na ngai bobo mutu marwe. Ninda sala ko chiku na lauga. Dangaro na ilavolala na wait. Kita la diu ke chuke mungaro na ke muna vanga tigina na ilavo. Mubo sota kilan mado sagore nganga na vivo sai I sonangau na hiu ke chike sonangau na tu mandangatu na the best team the strongest team are the team that always question everything you need people to surround you that can point a finger at you and question you if not you will just reach a stage you take advantage of people Mendana numa chuka kanta tu, kau ni undo wasta tenaga min indusia indua, au ke chuka kenda na erhor na ibuli ke, nanggu mai tu ye rosang urut tu lempai kata la nako ribuli ni buli. Nangau na sa harvest ke nangko na mai koro, eu suka te londo ni mele musuka kau le lili. Tolu sanga bula tanga chinaga ba nambel, nangau na vindo, ntona tanga ntona mbele, ntona undulu. Sa le lili nangona misa wawa tu gor mela waya tu na misa kila chu ka na vicin ga lima be kana undulu che rosanga bulzar na undulu bleta ni fetu me retail te kine suba ngona sa mi mbo so ra ringe khadibi mantanga ene sa chu na bula chu na bank ili mona undulu be hemtu nange ronga de munangone mutu buga munge tumbu chu mutu bugila Donongono mama tua tu repita ki walu sanga bula undur na buni angona. Nei matai walanga ni kena tabu ka te ka pa ka lenga na vida la chibi yau murongo da sarka I minindua umbeita gina. Hangane robetu na kenda ngai vo unda ko tamai na angona. Kila na ya lenga li undu tu ide ke munang. E minche na angona ka misius mai lili suba. Erndundu ngai lenga. I viu sanga wulu na pasente ni angona ka tui nandrau ye. Rendui lago gor na kere pitagi ngai rusa gor. Kaya satu na viratu wana minta marua sa ambula. Kadito to wata I tu ka vendona milioni ngai vala tiki na ngave ngai china undur landola.
na vonua santa dova tira mu garona ke mu na handle te na chuva nei lavu ki o le stal manda na longa ni angona dei mini chego tata veni ka gani nei lavu mino I vo weekend na mbula de market ki ga dei lindo vo weekend ka na lenga tu na rau kan rasuleto ndrongo na kan ran beti ki na ngai e vili tai yo lenga I goro ndro na kana turanga I goro per tu mini vuli vinaga yo sama tu tu na angona neranga ke ko no ratu karena vaka ni kor ko ni ko tran dan tu ciangan nonda kema sonong ndo vaka samti na lisu ke man rotu bule gor na ken turang mi kor and rotu na diva talo gor what's the other option la sonong san you hit the wall kuni leva la yo I 95% probably na ngona tu ngai di rusa vandu orna na neranga vega munda na chuko na mate non da masul garau he vitu no ndul we ndo ne rumara roti na weekend roto na marama roto wuli wuli wulan ruwada da ndul bul ta ga chinika un ge posti ni roto I ngono ge tu ge vida o la o blog dus ge tu la kati do impero ge la chin ge tu la kati He talagan ruwa kan cilte ke rumen ruwa ko kor ruge to ruwalan raw geneng misuben ruge walan raw nandola. Hendan di sanga ta minta marro na horo. I ruangan matanggal tamata the givers and the takers. Givers always give, keep giving, but takers always suck. I mean, suck the blood. They are like politicians. They just suck your blood. Pikenta danga roni nei loga mu kuni ko lobo nei yo ni kor leiba manda na hor me tu da mu busota I sonra ke chuko iko o leibo se chuko me gari o sa tu vina mino mene chuko ni tarna va loti na ranga ndo usul ki ratu ka de unga usul chuto na usul le unga na usul ko ratu ka unga usulia mu kunna no ma ko yo minisul mino na hor me hor Boleh ang kemudian long yang kau nak cakap tu cuy minat tu nganya tu. Nero biar kau tu ni bikin tak ada banana nuka. Saya tu main a critical moment ka. Mu game tu telah natara tu ni lah. Hani mutu mini kila mutu handle tu kena rau mutu sulia mutu mini bevi. Nai labo nak kena apa lagi na currency it flows. Currency money will only reveal you. Kira dia makai cuy manda. Money doesn't change your nature. Money doesn't change your behavior. Money only reveals what kind of a person you are. Kaya to na warong may namungana currency. Na ilabo ndo chibare kanra na khodo. Na ilabo ndo chibare kanra na dribata na horo. Na ilabo ndo chibare iso na matanggal na. Money only reveals what kind of character you have. Do babalang if you're a jerk, you just become a wealthy jerk or a rich jerk. Doesn't change your attitude. You're living in the tuna loham dangarona. Because of what? Because we are living in a day and time that there are people coming up that never give but only take. Suckers. Babalang bali na suckers. A mosquito or politician. They only looking for places to suck the blood. Dangarona. I'm not saying kemunawaro amino. I'm telling you people, dangarona na ilawisul na nonra, handle the struggle to ravanu nutu biganta na vilu tagnindaw. May imbera menda sulia talato. Nangona sa na first Godfather doon ital no rong libutu na Godfather na handle na mafia ganjing tinugin doon nangalu mitya no na handle tigina no na finance. Ngona sa dana chuko Godfather kani mina chuko china milioni. Nang gitu ko Godfather ke Henry na ke ko Godfather me rondamento na loy kilana sign language. And then to lo sign language ang ke ko lawyer be Godfather be lawyer. Was manda be buni bola mino chuko china milioni. To go Lawyer was very gana univola ke sign language. Tu kena ba ke Godfather I says it's in a million umbite ya. Ke
Sign language we lawyer, sign language tell me we give lawyer, never what is he talking about? Oh, minigila. Never I said to the bank, I said, Tataro Godfather no natanga, Tarata Lumaina and Tagai, Vito Saranigane mat, Dona Pistol. Na Taro Talamandua, Tarongi Tal. Gay Taro Talea to Gadigasa, may go. Ko vuni vola ngalu imbulu chiko nang ku backyard. Minimber ngai baba ndio lawyer we Godfather ui ituguna ko here you don't have the guts to pull the trigger. Agila nga ko lawyer ni pull the trigger ga matiko vuni vola la ko lawyer le gelia tal no na backyard ko. Dagaruna na ngona ka di satu seranga ka na crossroad. Na tutu ya ba ba dia tigina. Tutu menta la ko bata ni ka ki manda. Cheni tutu mo kon reta listale. Na bono. Karon ne roi pastigina. Na vivo se gornga sanga cham da tumbudak. So andre chunga. Au sa reve ke da tu na bunga. Mutunga ngaron. Na 1800 the richest man, the Bill Gates of the 1800 was Mr. Vanderbilt. Tulaluven, Mr. Vanderbilt. Ngono mate Mr. Vanderbilt, doni wasi ni lavo, roto china milon, lolo matigina, mitargena Vanderbilt University. Na woni no nei lavo, wasi angava tulu, bigan rito gorna luena. Ngono batade me ingilansi, dona turanga imbula lima na luena tangani. Uge mini wasi ano nei lavo, genga loka tigina tungano nei lavo, genga genga. Na vising ni sulu gora, bina kata mu gora, luben kumakumbung kumu jing tigina ngando na hotel ya pangai saya ura. Gue lavo na soma, mundu isa sanga tu ye. Rona maga, me mumbose na pangategi nong gue lavo. Yung bai tanga min do bige mu loan tigina talmain do nei lavo itumba. Mulon tina nong gue lavo na 1% interest rate na. But every year me mu jing ten talan do hotel mulai sing sudu ke nong gue lavo me so morna era. Ngon resalo ke na hotel talan relintan bosi. Same thing. Na rela na tukan ra na ngona na 1900 me ambahin donan raw na Vanderbilt University kene kene itu tu wela rela sota na Vanderbilt tulan raw bada na family in sota na reunion na pananu me ambahin donan raw na Vanderbilt University minindo vegan na Vanderbilt is a millionaire na numo ko tukan ra mat no na korna railway America. He was the Bill Gates of the 1800. Yo kan ratu mengilan jika na turang kali muna luwen ko hiya minisulia no niya we kan luwen lokat tunga men kan ranga ve loan tigino so wale na interest nangona bagi wata ko rindo nan raw kan ratu mengilan si vida nan raw nangon re multi-millionaire. Yo kan ratu na Vanderbilt was the Bill Gates of 1800 non ratu na railway iminindo we kan ratu lan raw na family millionaire na italmanga ko tumibi kenda. How we manage our money as a village today? Are we trying to split for every families, or we trying to build up an investment in the future? Our investment will lend money to every member and borrow and pay back. We can do milchininga we can do ninabu. We are climbing a ladder of success. But if there's a hole in our pocket, in our liburanga, come to no lagorno, walan ramutu tara, mutu talamin na receipt. Na matambosya mumbosya na marama na mbosya na turang, adi non tam matambosya nga, de lawatu mo. Kuni ko may na po sa naman tabi po sa babu, kung dito ko na nayabon sa lawa na turang. Mino kanin ratilawa na turangan ng babigan ako rin po sa ito. Mino karin din ng raw kayo ni man. Mino karin din ng lengka kayo ni man. Mino. Nabunon tanto bos ha. Berarti ni apa? Menta bibandon doon tak. Menta lako may bandon. Mino rin yung lako tu kanila. Ilibu nga karoon to lako tu nataway. Error nga inreta tu yan. Hasang mo niyo bisaw. Kemto naman sa amtor sa kanila. Hanimuti kilamuti palang kakain nila ni puno mo to sila. Saan rito ka na ngo ni buli?
Kyo make sarimaten deep leadership is influence. Nothing more, nothing less. Satan Rahul Langone, the question is why should we follow you? Why should they follow me? Is it worth my time following you? Or are you just walking around in a circle, making people confused? The Masumanda, Turang Vinavadi, the Singani Kuna Madhani Ganga, Singaviki Mamina Kuko, Singaviki Mamina Wuku Salamato, Kemangandreba no Nivelu Muti no Nivelu Taki. Turanga ni sereka no mni angilosi me wabuliti ke mami no mni rami umbia ne membe mata buat. Turanga ni ndolabu na katumba ndono mendola ni songota kwenda dono me song. Ena yada chisu wa rota na dagdaga ni mutu muto. Turanga ni virtaka ni basu ragatanya wa kandona dagdaga ni mutu muto na neto kor. Wir ne lulu ni ve matangali na veli utaki na klo. Sol na buku na elo matu ne wakatau to chini ngau. Wakali utaki na velo mani na ndoa bata na dagdaga bata. Monila vete ngana ni mami kalau usut ke mami tamata malmalum turangi wale suwi ke munina langi na de menomuni chisu na ibangambula amen paklunga tekenta na turang vina